भारत केसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आसिमा साल कितेंगै मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी तुदिल मुंबई केंद्र हापनी 11 years complete अंगमानो तुये दाल बितल सामुंग बतानी याप्री नाहरका बीजेपी बदल कक्तिशालो मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक शाह बेनी शाक बायथनी विधानसभा केंद्र नि 8 नং टाउन बर्दवाली नि शांतिर पारा आमसानी नगनको थांगै मोदी हापनी दाल बितल हामक्राय सामुनि लिफलेट बागै रिखा आ लिफलेट थानाय 11 years मोदी हापांग हाकोतनी हामक्रायनि बागै जे सामुंग ख्लाइके abnatiye khursajak asalo mondri okra shaka Bharat Kesari Dr. Shama Prasad Mukherjee ni imangno mukthang khlaike mondri bokrok Narendra Modi asalo amsani lukurok bo bona support khlaike hani shaka mondri okra मैसेज यही है माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह देश को मतलब वी आर इन सेफ हैंड जिस तरह देश को उन्होंने बचाया और जिस तरह देश को शक्तिशाली किया है और जहां तक डेवलपमेंट के सावा जिस तरह देश को अब विश्व गुरु के रूप से फिर से उबाल के आ रहे हैं उनके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी 11 साल में जो जो काम किया है उसको पूरा हम लोग लीफलेट में लिख के ले आए हूँ। सब चीज़ इतना काम किया है लिख के पूरा तो संभव नहीं है। मेन जो उन्होंने काम किया है ये चीज़ लेके हम घर घर जा रहे हैं, सबको बता रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कैसे देश को सबका साथ सबका विकास और विश्वास और प्रयास का काम कर रहे हैं। স্যার আপনি তো ঘরে ঘরে যাচ্ছেন বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন তাদের তরফ থেকে কোন ধরনের মেসেজ বা কোন ধরনের আপনাদের না ওনারা তো খুব খুশি দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি যেভাবে মানে দেশকে চালিয়ে যাচ্ছেন আর 2014 আগে তো এমন একটা অবস্থা ছিল এই দেশ টিকবে কি টিকবে না এরকম একটা অবস্থা ছিল সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে উনি যখন প্রধানমন্ত্রীজির দায়িত্ব নিলেন দেশকে যেভাবে সুরক্ষিত রাখলেন এবং যেভাবে সাধারণ মানুষ যাদের কথা কেউ কোনোদিন ভাবেনি তাদের কথা মাথায় রেখে উনি যেসব প্রকল্প বা যোজনা বানিয়েছেন এতে করে সব মানুষ খুশি যেখানে নল সে জলের বিষয় যেখানে আবাস যোজনায় হোক এবং বিনা পয়সায় মানুষকে রেশন দেওয়া সব বিষয়ে উনি উজ্জ্বলা যোজনা থেকে আরম্ভ করে এত যোজনা উনি করেছেন যে উনি বলেছেন জাতপাতের রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে আমরা যারা গরিব মানুষ যারা যুবা যারা মহিলারা আছেন তাদের যদি মানে উত্তরণ হয় তবেই দেশ সামনের দিকে আসবে তো সবার জন্য উনি কাজ করছেন এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা এসেছি সমস্ত ঘরে ঘরে লিফলেট বিতরণ করছি आशानी सामुंग बुतांग मंत्री अक्रानी लोगी थांका आमसानी कॉर्पोरेटर न खबई बीजेपी बदलनि सिपाई रको मानजाखा ब्यूरो रिपोर्ट कखरा।